बगैर मास्क के सड़कों पर चलने वाले मुसाफिरों के खिलाफ टीटागढ़ पुलिस महकमा ने उठाया सख्त कदम। आज सुबह से ही बगैर मास्क के घर से निकलने वाले को पुलिस गिरफ्तार करके BN बोथ अस्पताल कोरोना जांच के लिए किया रवाना। कोरोना पॉजिटिव निकलने पर भेजी जाएगी सेव होम। नुमाइंदा एकरा उर्दू न्यूज़ शेख सैफुल्ला की रिपोर्ट। मास्क पहनो क्या नो? हाँ, जल्दी क्या? ये कितने दिन तक चलेगा? एक साल तो हो गया है, उसके बाद भी आप लोग क्यों नहीं पहनते? रीज़न ये नहीं है, सब गंदा हो गया था हाँ, गंदा हो गया था। স্যার আমরা বাদ দিয়ে আসছি আমি বুঝি না চলে এসেছিলাম টিটাগড় মুসুলি কাজ করি আমি না কাজ করছেন বলে কি মাস্ক পরবেন না? মাস্ক তো সরকার বারবার করে মাস্ক পরতে হয়ে গেছে আমি মাস্ক করি না আর আমাদের টিটাগড় মুসুলি কাজ করছে না তো না কাজ চৌধুরী আমার তো চেয়ারম্যান আছে আমরা বারবার করে সরকার থেকে অ্যানাউন্সমেন্ট করছে। আজকে হলো আজ কোনদিন হয় না আমি মাস্ক কিনে পরে আসছি কোনোদিন হয়নি, আপনি কি করে জানবেন? আজকেই ওরকম হয়ে গেছে স্যার আজকে হয়ে গেছে না কোনদিন হয় না স্যার টিটাগড় মুসুলি কাজ করি ঠিক আছে বললাম বলা Sana Medical Hall. 10% discount on every medicine. Oxygen cylinder also available.